নারী শক্তি সংগঠনের উদ্যোগে এবং শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সহযোগিতায় শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট অটো স্ট্যান্ডে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হলো। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. এদিন পুতলি দেবী জি লোথার স্মৃতিতে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবির ও খাবার বিতরণ করা হয়। এদিন নারী শক্তি সংগঠনের সদস্যরা জানান, প্রত্যেক বছরে আমরা পুতলি দেবী জি লোথার স্মৃতিতে বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে থাকি। আগামীতেও সমাজ সেবামূলক কাজ করা হবে। नारी शक्ति संगठन के ओर से और यहाँ विधान मार्केट व्यवसायी समिति के सहयोग से यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप और फूड डिस्ट्रीब्यूशन बेंगलोर के स्वर्गीय पुतली देवी के स्मृति में ये ब्लड कैंप और फूड डिस्ट्रीब्यूशन उनके पुत्र प्रसन्न जी उषा देवी ने ये करवाया है। 30 साल हो गया उनको, 30 साल के स्मृति में हो रहा है। हाँ, इसके पहले भी मैं अपनी मम्मी का 1 साल हुआ तो मैं ब्लड डोनेशन कैंप की, खिचड़ी फूड डिस्ट्रीब्यूशन की, और मेरा जेठ जी एक्सपायर हुआ तो नारी शक्ति के बैनर पे ही होता है, उस टाइम भी हम लोग ये काम किए। और जो भी करना चाहे ये मंच खुला है। हमने आज नारी शक्ति संगठन के लिए यहाँ आए हैं। इनका काम देखते हुए बड़ा उत्साह होता है। ये सोशल वर्क में हरदम लगी रहती है, चाहे ब्लड देने का हो, चाहे किसी और भी सोशल सेवा में हो। नारी संगठन का एक बहुत बड़ा इन लोगों का एकता है। इसमें हमारे शशि जी सबको एक्सप्रेस करती रहती है कि भाई आओ आओ, संगठन के साथ सबको लेके साथ चलती है और ये ऐसे ही सेवा कार्य में काम करती रहे और सबका उद्धार करती रहे, इसी भावना के साथ ओम हनुमान। না, এটা একটা মহৎ কাজ। রক্তদান মানে একটা জীবনদান। আমাদের সাথে আমাদের সেক্রেটারি বর্তমানে এখন অ্যাবসেন্ট আছে, উনি একটু বাইরে গেছেন। আর উনি আমাদের জানিয়ে গেছেন ওনারা এখানে একটা এই প্রোগ্রাম করতে চাচ্ছেন, তোমরা সবাই একটু সহযোগিতা করবেন। আমরা ওনাদের সাথে সহযোগিতা করেছি এবং এই কাজটার জন্য সত্যি খুব একটা ভালো জিনিস। একটা রক্ত মানুষের খুব প্রয়োজনীয় জিনিস। যে রক্ত দিলে পারে যে শরীরের কোনো রকম ক্ষতি হয় তা নয়, একটা রক্ততে একটা মানুষের প্রাণ বাঁচে। আমি চাই এই বড় এই যে কাজ করছে এরকম কাজ সকলেই সহযোগিতা করে থাকলে খুবই ভালো। ना अभी तो पकड़ कर पंप बाद में चालू No, I'm on